أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة آل عمران د مضمون په اعتبار درې حصے ہو. اوله حصہ کی اثبات د توحید ہو، هغه درې بابونه وه. هر یو باب کې شپږ خبرې اهمې ذکر کولې. هر یو باب کې دعوت توحید وه، په هغې باندې ادله او جوابو د شبهې د نصاراو چې هغوی عیسی علیه السلام ته الله ابن ویلی دی. اول باب کې جواب وکړو چې دا لفظ د متشابهاتو نه دی، د سر نه الله ویلی نه دی. که ویلی دی نو دا د متشابهاتو نه دی، ابن په معنا د محبوب. دیم باب کی جواب کو چې دا 10 من البغات دے د سرنا الله و ابن ویل نه دی. دریم باب کی تفصیلی جواب کو چې عیسی علیہ السلام او داغه خاندان ټول الله ته محتاج دي او عاجز دي. عیسی علیہ السلام نیا الله ته محتاج هغه انک انت السمیع العلیم. عیسی علیہ السلام مور اللہ تا محتاج داغوی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. عیسی علیہ السلام بخبلا محتاج دے اللہ تا اغوی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم. عیسی علیہ السلام ماما زکریا علیہ السلام اللہ تا محتاج دے اوئی انکا سمیع الدعاء. نو کلهم محتاجون الاللہ، طول اللہ تا محتاج دی نسنگا الہ کی دیشی. بیاد دویم باب کی اثبات رسالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بائی کے دار کتاب و خباستون ذکر گول جو پیغمبر اعتراض کئی نو دی بخبلا باندی پلیت دی و خبیستی. درم باب کے درم حصہ کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی دوارو بارد تنظیم ضرورتوں تنظیم قائدے ذکر کرے. عقیدہ و یوی قانون با قرآن و سنتی ارکان و فعالی ارکان دا جماعت با جماعت مان لگئی اور غیر برازدار نہیں با جماعت کی. پدی پینزمک قائدہ چه غیر رازدار بنی وی پدی باندی دو واقعی تفریقی. یا واقعات غزوہ احد اور دیم واقعات غزوہ بدر. غزوہ بدر کے اگرچہ تاسو کم ہوئی منافقین در کے نور آغلی نفتح مندہ. غزوہ احد کے اگرچہ تاسو زیاد ہوئی منافقین در سواروان شویو نفتح کو شکست باندی بدل شوا اگرچہ رستو بیا فتر آغلی دا. منافقین ځان سره رازدار منی وی. په دې باندې اوس دوه واقعې تفریقي. اوله واقعه د غزوه احد
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين نسهار وقتی نبی علیہ السلام دلتا ذکر گئی چه اوتو دکورنا حالانکہ نبی علیہ السلام کو چه ماسپخین موضوع کا نبی آتا لو و اول نبی علیہ السلام لاو شبه آلتی اگلا و سهار وقتی را پاسی در اور بیائی مومنان لزائن مقرر کو تاسو بدیزا ناسی تاسو بدیزا تاسو بدی میدان کی جنگ کوئی نالی تا اشارہ دا وَالْغَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کلا چسار وقتی وقتی دکورنا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ جوڑ دے مومنان اللہ مورچے دپارد جنگ واللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے بوا نبی علیہ السلام چاہتا ہوئے تو بدیدہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرگر سرا اگر تو ہوئی تاسو بدی دیرہ کئی باندی ناسی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا کلا چه قصدو که دوڑل استاسونا چه سوچی آبنو سلمہ بنو حارسوه والله وليهما الله معاون دي دوار دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص با الله باندې ځان دي اسوار المؤمنان ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة اس واقعی جنگ بدر کا اشارہ پتا کی سرا امداد کرے اللہ استاسو کو بدر کے وانتم اذلة وی تاسو کمزوری ازلہ کمزوری پہ ادبار دا مال پہ ادبار دا افرادو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقَيْ دَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خام خطاف شکر باسی اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ کلا چویتا مومنانتا کلا چی جنگ بدر شروع شو نو کفار و آوازو کو زمن امداد کی فوج را روان دے تو کفر بن جابر فمہیت کی کفر بن جابر یو کافرو داغب مہیت و داغب مرگرتیا کی زمن امداد لخلق را روان دے ہندوستان امنن چکم میزائل جو اکڑے کروز میزائل میں والئی خیرے ندیر اللہ مقابلہ کی میزائل پاکستان جوڑ دو ندیر اللہ بلن کے خود استقبلوا للمؤمنين كلا جويتا مؤمناتا ألن يكفيكم الله ألن يكفيكم يمدكم كافرين تاسو لرچه امدادو کی استاسو رب استاسو بسلاسة آلاف من الملائكة المنزلين پترے ذرا ملائکو باندے منزلین را کزیتن کے چلائیوی دری ذرا فوج را روان دے نو اللہ اتری ذرا ملائک درد آئی پینز ذرا فوج را روان دے نو اللہ پینز ذرا ملائک درد و دا دیر یادول دو لبیر فرشتہ ان کافی ہوا خدا صرف دو تسلح دو پارا چی مرگری زیادی سڑی دو ضرورت تسلی زیادی بلا ان تصبرو و تتقو من شکا کتاسو صبرو کئی اوزان بچ کے نسوستانا ویاتوکم من فورہم هذا راشی تاؤستا کافر دف پرجوش و خروش نچدا دے یمددکم ربکم انداد بلکستاسو ربستاسو بخمسط آلاف من الملائکت مسوینین وَبِنْزَرْ زَرَا مَلَائِكُ بَعْدِ نِشَاندَارِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ندے کردنے اللہ دی کسرت فرشتولا مگر زیر استاسو دے پارا اندہ دیر چھے ذکر کری یہ فرشتم کافیوا خدا زیر دے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ او دے پارا چھے مطمئن چیز لگا استاسو بدے باندے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور ندا فتح مگر طرف دا اللہ غالب و حکمت والانا
نصر کل اول د فعل مرادی کل آخر د فعل درد نصر مراد آخر د فعل مراد د فتحہ لیتا طرف من الذین کفروا ودا ملائک اللہ راولی گل دا زیر راولی گل لیتا غی پر متعلق دیر پارا چی پری کی یو عیسیٰ دا کساننا چی کفر کرے او یک بیتاهم یا زلیل کی دی لغا فیان قلبو خائبین نو گل دی تاوانیانا یعنی کافر بسو بلی شی یو باغی چغب مردار شی دویم باغی چغب قیدیان شی زلیل بشی درین باغی چغی باندی با اللہ مہربانیو کی توبہ و باسی سلورن باغی چغی لبا دنیا کی سزا ورنکی خواخرت تبیبری او عذبهم فإنهم ظالمون لیس لکن من الامر شیون میانس کرار دپار دو دفع دو وهم چوگوره پیغمبر سر لب کسانی و غالب شد دو دلاس کی نفع نقصان شده مختیار دے نو اللہ و اتنا لیسا لکا من الامر شیون نشده تعالی را دفعت نصر اختیار ایتو بالیم یا با مہربانیو کی بدائی بانے او یعذبهم یا بسزاور کی دی لرا فإنهم ظالمون دی ظالمانا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ رو اختیار دے داغا چکر دیوا چخکتا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخنا گئی چاہتا چکو خشید اللہ سزاور گئی چاہتا چکو خشید اللہ واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخون کے مہربانا